नारे रिसालत, नारे रिसालत, गौस का दामन, वली का दामन, ख्वाजा का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ठीक है, चलो एक हमारे साथे पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा। थाम के बोलो मरहबा, चल के बोलो मरहबा, प्यार से बोलो मरहबा, ऊंचा बोलो मरहबा। यूं ही करके उनका चर्चा अपने दिल चमका हो, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, अजमत वाला नबी का झंडा, बरकत वाला नबी का झंडा, हर घर में लहराओ, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जागेंगे, तब तलक जश्ने विलादत हम मनाते जागेंगे। जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्ने विलादत हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम पे ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। खुद को मिटा देंगे हम, जान लुटा देंगे, खुद को मिटा देंगे हम, जान लुटा देंगे। नामों से आका पर हम सर कटा देंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। करिया करिया बस्ती बस्ती जिक्र नबी का आम करो, करिया करिया बस्ती बस्ती जिक्र नबी का आम करो। प्यारे आका के दीवानो हाथ में डाले हाथ चलो, करिया करिया बस्ती बस्ती जिक्र नबी का आम करो। प्यारे आका के दीवानो हाथ में डाले हाथ चलो। हुब्ब नबी ने हर दिल में तुम जाके दीप जलाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा हर घर में लहराओ। खुद को मिटा देंगे हम, जान लुटा देंगे, खुद को मिटा देंगे हम, जान लुटा देंगे। नामों से आका पर हम सर कटा देंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इब्न अली ने करबला में तुमको एक पैगाम दिया, इब्न अली ने करबला में तुमको एक पैगाम दिया। याद रखो प्यारे आका ने तुमको बाप निजाम दिया। इब्न अली ने करबला में तुमको एक पैगाम दिया। याद रखो प्यारे आका ने उनको पाक निजाम दिया। दोनों बातें हुकूमत को जुल्म इबादो, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा हर घर में लहराओ। खुद को मिटा देंगे हम, जान लुटा देंगे।
देंगे, खुद को मिटा देंगे, हम जान लुटा देंगे, नामों से आका पर हम सर कटा देंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जब तलक ए चांद तारे चिलमिलाते जाएंगे, जब तलक ए चांद तारे चिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्ने बिलादत हम मनाते जाएंगे। जब तलक ए चांद तारे चिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्ने बिलादत हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ईद मिलादुन नबी के शबे चरागा करके हम, ईद मिलादुन नबी के शबे चरागा करके हम कब्र नूरे मुस्तफा से जगमगाते जाएंगे। ईद मिलादुन नबी के शबे चरागा करके हम कब्र नूरे मुस्तफा से जगमगाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। खुद को मिटा देंगे, हम जान लुटा देंगे, खुद को मिटा देंगे, हम जान लुटा देंगे, नामों से आका पर हम सर कटा देंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। ये दवा वही मिलेगी मुझे चलो मदीना, ये दवा वही मिलेगी मुझे चलो मदीना। एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। ये दवा होगी मिलेगी, ये दवा होगी मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। बोलो मदीना मदीना मदीना, 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 बोलो मदीना मदीना मदीना। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत। क्या बात है, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। আচ্ছা এই আমাদের হুজুর ইমাম সাহেব আপনাকে
আর খুব কাছের মানুষ, মনের মানুষ। সত্যি বলতে আমি জীবনে অনেক অনুষ্ঠান করেছি, আমরা 2000 প্রায় 4-5 থেকে অনুষ্ঠান করেছি, অনেক জায়গায় গিয়েছি, কিন্তু এইখানে আপনাদের এই ইমাম সাহেবকে জানি না, একটা মিল আল্লাহর তরফ থেকে হয়, মহব্বত। অনেক জায়গায় আমরা রাস্তাঘাটে আমি এই হুজুরের কথা আমরা আলোচনা করি, জানি না এনের ভিতরে কি আছে বা আমার সাথে কি সম্পর্ক। এই বছরে একবার, ওই 2 বছর আগে এসেছিলাম, আর এনাকে যে হ্যাঁ একটা ইমাম, আপনাদের এলাকা, আপনাদের কিসমতওয়ালা আপনারা। আমি আপনাদের কেমন লাগে জানি না, আমি বলতে পারবো না, হয়তো এক একজনের এক এক রকম মত থাকে, কিন্তু আমার মনে হয় এই রকম প্রত্যেক এলাকায়, প্রত্যেক মসজিদে, প্রত্যেক জায়গায় এরকম মানুষ দরকার। আর আমার এত ভালো লাগে আমার তরফ থেকে, আল্লাহ আপনাকে হায়াত দিক, আল্লাহ সুস্থ রাখুক, খুব ভালো লাগে মাশাআল্লাহ। এ নাও তুমি এসো, হ্যাঁ আরেকবার তো তুমি দাও, আরেকবার তাকবীর দাও তো দেখি, আরেকটা কে জোরে বলে নারে তাকবীর। ও যেই বলেছি পয়সা দেবো আপনি জোরে দিচ্ছ, হ্যাঁ এইদিকে না, ওরা ওইদিকে চলে গেছে, কি করবে ওরা, সামনে আসে না, চলে। তো আরেকবার বলো নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে রিসালাত। কি বলছি রে এত জোরে, নারে রিসালাত। আচ্ছা ঠিক আছে, ওই হলুদ হলুদ পাঞ্জাবি, তুই হ্যাঁ টুপিওয়ালা, তোরা দুজন দাঁড়া, একজন তুই একবার দিবি, তুই একবার দিবি, প্রথম বলবি নারে তাকবীর, একলা জোরে বলতে হবে। আর শোন, যদি হেরে যাস তাহলে তোর কাছে 20 টাকার জায়গায় 40 টাকা ফেরত নেবো, আর যে জিতে যাবে তাকে 20 টাকা দেবো। তুই বল নারে তাকবীর, এরকম করে বলছিলিস, জোরে বল, যত গায়ে জোর আছে। পয়সা কিন্তু তোর আব্বা গায়ে আছে এখানে, কোথায় কোথায়, হ্যাঁ মাদ্রাসায় পড়ে, ও আচ্ছা, তাহলে হুজুরকে বলবে যে 40 টাকা দিতে, জোরে বল নারে তাকবীর। আর একটু হবে না জোরে, আর একটু ভলিউম বাড়, আরেকবার বল, আর লাস্ট চান্স, ঠিক আছে বল নারে তাকবীর। তোর আর বাড়বে না, বুঝতে পারছিস, তুই বল, ঠিক আছে। এ শুধু এরা করছে, কি করছে আমি জানি, দেখবো প্রথম বল নারে রিসালাত। তার মানে তুই আস্তে আস্তে বলছিস, শুধু মাথা জোরে জোরে নাড়াচ্ছিস। এনে বা এনে তুই, হ্যাঁ তুমি একটা নাও, আল্লাহ তোমাদের এরকম হয়। আবার উর্দু গজল বলার জন্য আমার ভাই বলেছেন, তারপরে ইয়া শহীদে কারবালা, আর কিছু নিত্য নতুন গজলও তুলে ধরবো। এইখানে আমরা চেষ্টা করছি আমি কিছু নিত্য নতুন গজল তুলে ধরার, কেন এর আগে আমি এসেছিলাম, ওই কারণে নতুন নতুন দুটো একটা গজল আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরলাম। এবং আমার তখন তো একজনা আই লাভ মোহাম্মদ গজল শুনে 100 টাকা দিয়েছিল, এবং এখন আরেক ভাই আমাদের 100 টাকা দিয়েছেন, অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের তরফ থেকে। যাই হোক, টাকাটা বড় কথা না, এই টাকা অনেক রকম ব্যাপার আছে। টাকাটা এইখানের জন্য মনে হয় যে হ্যাঁ তাহলে ভালো লাগছে না, বা আপনারা সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বলছেন এবং তাকবীর দিচ্ছেন, মাঝে মধ্যে মনে হচ্ছে না ঠিক আছে, ভালো লাগছে। তো তো আপনাদের সম্মুখে একটা গজল ফরমাইশ এসেছে, ওই আমি হয়তো এখানে গিয়েছিলাম এর আগেও, বিনা দানার খেজুর কি করে হলো, ওইটাই বলছে না। আপনারা এইখানে অনেকজনা আগের বছরে ছিলেন, অনেকজনা ছিলেন না, আমি এই ঘটনা ইনশাল্লাহ তুলে ধরবো, যে আপনাদের এই জিন দিঘি নাকি জিন দিঘি, তো হ্যাঁ জিন দিঘিতে আপনি যদি খুঁজে খুঁজে দেখেন কত হাজার হাজার খেজুর গাছ আছে না, আছে। আচ্ছা, এই কোন খেজুর গাছ তোমাদের এই এলাকায় দেখাতে পারবে যে, আর দাঁড়া চুপ কর, প্রথম বলতে দে, আগে থেকে হ্যাঁ বলি, কোন এরকম খেজুর গাছ দেখাতে পারবে যে যে খেজুর গাছেতে খেজুর হয় কিন্তু খেজুরের মধ্যে দানা থাকে না, এরকম? হ্যাঁ চাচা যান, বিনা দানার খেজুর হয় আমাদের এইখানে না। পশ্চিম বাংলায় এরকম হয় না, আমাদের পশ্চিম বাংলার খেজুরগুলো পাতি খেজুর বলা হয়। পাতি খেজুর কেন বলুন তো? পাতি খেজুর বলা হয় এই কারণে, এই খোলাগুলো, ছিলকাটা যেটা খাই আমরা, মুখের মধ্যে যদি দিই, ওই শুধু দাঁতের মধ্যে ওই খাওয়ার জিনিসটা লেগে রয়ে যায়, তাও 32টা দাঁতের মধ্যে 16টাই লাগে, আর 16টা ফাঁকা থাকে, আর এই যে আঁটিটা, দানাটা
শুধু মুখে মাথা মাথা ঘোরাঘুরি করে, কেন খাবার জিনিসটা বেশি হয় না তো, শুধু পাতলা একটা ছিলকা হয়। আর আরব দেশে যখন হজ থেকে মানুষ ফিরে আসে দেখবেন আমাদের জন্য হজের খেজুর আর পানি আনে কিনা? তো এই হজের খেজুর আর পানি, এর মধ্যে একটা খেজুর থাকে বিনা দানার খেজুর, লম্বা খেজুর, গোল খেজুর, পাকা খেজুর, শুকনো খেজুর, কালো খেজুর, কিন্তু এর মধ্যে একটা বিনা দানার খেজুর। এই বিনা দানার খেজুরটা কি করে হলো, কবে থেকে হলো, আমার নবীকে আল্লাহ কি সম্মান দিয়েছেন সেই ঘটনা ইনশাআল্লাহ তুলে ধরবো আপনাদের সম্মুখে। তার আগে আরেকটা তোমাদের নিয়ে আরেকটা গজল বলি, ঠিক আছে?